بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي تلاميذ الجامعة المشترك علوم خيار فرنسية وخيار عربية، مرحبا بكم في حصة جديدة بعد غياب طويل والذي كان خارجا عن الإرادة. أقول مرحبا بكم في حصة جديدة حول الدرس الثاني من دروس الدوال أو من درسي الدوال العددية. وهذا الدرس غادي يكون حول الحدوديات من الدرجة الثانية أو دراسة حدودية من الدرجة الثانية والدوال المتخاطئة الفرنسية. عنوان الدرس هو Les fonctions polynomiales de second degré et fonctions homographiques. Les fonctions homographiques هي الدوال المتخاطئة. fonction polynomiale de second degré هي الدوال الحدودية من الدرجة الثانية. بطبيعة الحال غادي نبداو بأ كبيرة حول les fonctions polynomiales de second degré، الدوال الحدودية من الدرجة الثانية. وبطبيعة الحال غنبداو بالفقرة الأولى حول الدالة x a x أس 2 حيث a تنتمي إلى a r نجمع عفوا a عدد حقيقي حيث أنه يخالف صفر. إذا بصفة عامة دالة حدودية تكتب على شكل f لx تساوي a x أس 2 زائد bx زائد c. إذا للتبسيط المرة الأولى غادي نعتبروا بأن b تساوي صفر و c تساوي صفر، بمعنى أن ما غيكونش عندنا هذا الترم وما غيكونش هذا، بمعنى أن الدالة غادي يكون عندنا f لx إيتيغال a x أو كاري. هذا الشيء اللي غادي يكون عندنا في الفقرة الأولى. de soit f une fonction لتكون f دالة عددية تلك الصيغة ديالها f de x est égal a fois x au carré تلك a est différent à 0. تقدر تكون موجبة تقدر تكون سالبة ولكن تخالف صفر، حتى إلا كانت عندنا هذه كتساوي صفر غتكون عندنا صفر في إكس 2 هي صفر. هذا الشيء علاش كناخذوا أن أ تخالف صفر. إذا غنديروا الدراسة ديال هذه الدالة هذه. إذا نبداو دومين ديفينيسيون. وهاد الدراسة اللي غادي نديرو دابا هنا كتبقى صالحة كيف ما كان غنديرها بصفة عامة، وانتوما راه كتعوض هاد باش ما بغيتي. 2 3 5 7 ناقص 2 ناقص 3 ناقص جذر 4 2، إما يكون عدد موجب ولا يكون سالب، يعني الدراسة كتبقى صالحة. غير بعض الحالات اللي كتكون الدراسة تختلف، إلا كانت سالبة على الدراسة إلا كانت موجبة، راه غادي نبقى نفرق الحالتين. إذا d'une manière générale le domaine de définition ديال هاد لا فونكسيون هادي راه هي r. علاش؟ لأنها بولينوم حدودية. إذا كنعرفوا بأن مجموعة التعريف ديال الحدودية هي r. إذا d'une manière générale df est égal à r. إذا كيف ما عطيتك a هنا، كيف ما كان عندك a هنا، مثلا عندنا f ل x تساوي 2 في x أس 2، مجموعة التعريف هي r. مثلا عندنا f ل x تساوي ناقص جذر 2 في x أس 2، مجموعة التعريف هي r. دائما غير كيبان لك هنا عدد حقيقي مضروب في x أس 2، مجموعة التعريف راه هي r. دابا ندوزو لا باريتي. كار هنا نديرو التعليق كار f est un polynôme.
Deuxièmement, parité de f. Qu'est-ce qu'on a? df est égal à r. Et R est un ensemble symétrique par rapport à 0. C'est-à-dire, quel que soit x appartient à df, on a moins x appartient à df. Donc la condition الأولى تحققت. دابا ندوز ل f de moins x. f de moins x à quoi égal? On a f de x est égal à fois x carré. Alors f de moins x est égal à, je vais remplacer x par moins x au carré. Et on sait bien que moins x au carré est égal à x au carré. Donc ceci est égal à a fois x carré. Et a fois x carré, selon cette relation, est égal à f de x. Donc, enfin, on a trouvé que f de moins x est égal à f de x. Alors, df est symétrique et on a f de moins x est égal à f de x. D'où f i pair. C'est-à-dire, les fonctions x à x carré, telles que a est différent à 0, sont paires. C'est-à-dire, quel que soit A هنا, soit يكون positif, soit يكون négatif, غير يبان عندك واحد العدد مضروب في x carré, voilà, c'est une fonction paire. Maintenant, on passe au calcul de taux de variation. معدل تغير de f. Le taux de variation d'une fonction f d'une manière générale entre deux réels x et y, tel que x est différent à y, est égal à f de x moins f de y sur x moins y égale f de x est égal à x carré, f de y égale à y au carré sur x moins y. On factorise par a, il nous reste a facteur de x carré moins y carré sur x moins y. Ceci est égal à a. On a une identité remarquable. Cela égale à x moins y facteur de x plus y sur x moins y. Donc tf xy est égal à a x plus y. Maintenant, on passe à l'étude des variations de la fonction f. Quatrièmement,
bien étude de monotonie, de la monotonie de F. On va commencer par l'intervalle. Ou bien, on suppose tout d'abord que A est positif. Donc si A est positif, sur l'intervalle moins l'infini 0. Dans cet intervalle, on a x est négatif, y est négatif. Et on a A est positif. X négatif, Y négatif. Donc X plus Y est négatif, multiplié par un nombre positif nous donne. Alors, TF dans ce cas est négatif. D'où F est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et on sait bien que la fonction f est paire. Et on a vu dans le chapitre précédent qu'une fonction paire ne garde pas ou bien ne conserve pas sa monotonie. Ou bien une fonction paire change sa monotonie sur deux intervalles symétriques. Et l'intervalle 0 plus l'infini et l'intervalle symétrique de l'intervalle moins l'infini 0. Et on a f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et la fonction paire change sa monotonie, d'où f est croissante ou bien strictement croissante sur 0 plus l'infini. Étude de la monotonie de f. Et tableau de variation de f. Alors f, on a trouvé que f est croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Tableau de variation. De f pour a strictement supérieur à 0. On a a est supérieur à 0.
le tableau de variation de f dans ce cas est comme suit. Maintenant x, maintenant f de x, ici on a moins l'infini, pardon, plus l'infini, c'est-à-dire de f, et la fonction f change sa monotonie en 0. Donc il est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0, il est décroissante et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini, d'après ceci. Et l'image de 0 par la fonction f est égale à 0, parce que f de 0 est égal à 0 au carré fois a. 0 au carré est égal à 0, 0 fois a est égal à a. Donc, quel que soit a, f de 0 est égal à 0. Alors, voilà le tableau de variation de la fonction f si a est supérieur à 0. Donc, on fait la même chose pour a est différent à 0. Si a, si a est inférieur à 0. Étude des variations de f sur l'intervalle moins l'infini 0. La même chose, dans ce cas, on a x inférieur ou égal à 0 et y inférieur ou égal à 0 et a est inférieur ou égal à 0. Est inférieur, pardon, à 0. Donc, on a trouvé ici tf est égal à a fois x plus y. X négatif, y négatif, donc la somme est négative. A est négatif. Le produit de deux nombres négatifs est un nombre positif. Alors, dans ce cas, tf est supérieur ou égal à 0. D'où f est croissante, ou bien strictement croissante, sur moins l'infini 0. Et on sait bien que la fonction f est une fonction paire, et la fonction paire change sa monotonie sur deux intervalles symétriques. Donc, étude de variation de f sur zéro plus l'infini. Donc, on a dit que f est une fonction paire, et la fonction paire change sa monotonie sur deux intervalles symétriques. On a trouvé que f est croissante, et l'intervalle 0 plus l'infini est un intervalle symétrique de l'intervalle moins l'infini 0 par rapport à 0. Alors, f est décroissante sur 0 plus l'infini. Et le tableau de variation dans ce cas, c'est A est négatif. Donc le tableau de variation dans ce cas, reconnaître x, f de x
moins l'infini, 0, plus l'infini. غير هذا كيكون هنا لا كانت لا فونكسيون كرواسونت بور ا بوزيتيف الاخرى كتكون كرواسونت. كانت هذه كرواسونت الاخرى تكون ديكرواسونت. هنا 0 دونك هذا بور ا نعاود نوضحها هنا هذا بور ا بوزيتيف وهذا بور ا négatif. Cinquièmement, quelle est la nature de la courbe représentative de f? Nature de la courbe de manière générale, la courbe représentative de la fonction f définie de x vers ax carré est s'appelle une parabole. Une parabole. بالعربية سميتو شلجم. Une parabole d'axe عنده axe l'axe des ordonnées ou bien des ordonnées, oui, c'est ça. Et de sommet le point O l'origine des repères O et G. العربية كنقولوا بأن المنحى أو المنحنى الممثل للدالة F هو شلجم رأسه أو محوره هو محور الأراتيب ورأسه سمي هو الرأس. هذا محور وهذا رأس. هذا هما لي زيليمون ديالو لأنه في لي كيستيون في لي زيكزارسيس كيقول لك ديتيرميني la nature des courbes représentatives de la fonction f et déterminer ses éléments. Les éléments هما l'axe et le sommet. Et il est orienté vers le haut il est orienté vers le haut pour A positif
est orienté vers le bas pour A négatif. Donc إذا كان A بوزيتيف كيكون عندنا لا كورب على هذا الشكل هذا. كيكون سيميتريك بارابور à l'axe des ordonnées. هادشي علاش كنسميو هذا هو l'axe ديال البارابول. وهذا لو سومي. هنا كيكون عندنا هذا هو لو سومي اس او لا او 0 وهذا l'axe des ordonnées ou bien x égale à 0, l'axe d'équation x égale à 0. وإذا كان عندنا a négatif لا كورب كتكون عندنا هكا، لا بارابول كتكون هكا. دونك هذه بور A بوزيتيف وهذه بور A نيجاتيف. توجور عندنا هذا هو لو سومي هو او دو كوردوني 0 et d'axe l'axe des ordonnées x égale à 0. ولاحظوا هنا لو طالب فارياسيون كيعطينا فكره على البارابول، على المنحنى، على السقف. دونك لاحظوا هنا الا كان عندنا ا بوزيتيف لا كورب راه كتشوف فوق الى اورينتي فيغ لو. ها هو بحال لو طابلو دو فارياسيون. لا فونكسيون كتكون ديكروسونت بوي décroissante croissante. Pour A négatif كتكون عندنا لا فونكسيون croissante décroissante. داكوغ. وهنا هاد لا فالور ديال A شنو كدير؟ هي اللي كتعطينا واش لا كورب قريبه من لاكس لي زوردوني ولا بعيده منه. الا كان قد ما كانت A صغيره قد ما هو كيقرب من لاكس لي زوردوني، قد ما كانت A كبيره قد ما كيمشي فير لاكس دي زابسيس. فوالا هادشي اللي يمكن نقولوا على. وهذا هو كيشبه البارابول اللي عندنا في الدار. علاش كنسميو هذاك البارابول اللي عندنا في الدار؟ علاش؟ لان الشكل ديالو راه كيشبه لهذا، غير ا ديالو هذاك كتكون كبيره شويه. فوالا الحصه الاخرى غادي تكون ان شاء الله مراحل حول التطبيق ديال هادشي. عاد ندوزو الفقره الثانيه ديال ا كبيره. الى موعد لاحق ان شاء الله.